Shalom, Shalom. selamat datang di ibadah minggu hari ini. Welcome to the Sunday service. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Nice to meet you all. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Before we start our service, let us pray. Bapak yang baik, Father in heaven, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. thank you for all the blessing that you have given us. Kalau kami masih bisa beribadah di hari ini, If we still can gather together, itu semua karena berkat-Mu. it's all because of your blessing. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. As we are going to start our service, Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. please bless from the beginning to the end of this service. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. We commit today's service into your hand. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amin. Amen. Hallelujah. Shikarabashaya. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came
Shalom. Shalom. Nice to see you all here this Sunday. Senang jumpa lagi dengan saudara di hari Minggu ini. There are many places corona and even in Indonesia. Di banyak bagian dunia masih diterpa corona dan termasuk Indonesia. But God is our shield. Tapi Tuhanlah perlindungan kita. And more focus, more direct is Jesus is our shield. Dan lebih fokus, lebih langsung Yesus adalah perlindungan kita. Because Jesus himself projects himself in several ways. Karena Tuhan Yesus sendiri memproyeksikan dirinya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Jesus, many people think that he is just born 2000 years before. Banyak orang berpikir bahwa Yesus itu baru lahir 2000 tahun yang lalu. But in fact, Jesus himself, on his own words, he tells, I Padahal am even before the foundation of the world, I am there. Tuhan Yesus dengan kata-katanya sendiri mengatakan sebelum dunia didirikan, ia telah ada. Last week we saw that Jesus himself told in his own mouth that he is the Alpha that is starting and he is the end, Omega. Ya, dalam ibadah sebelumnya, kita sendiri mempelajari bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Alfa, yaitu yang awal, dan Omega, yaitu yang akhir. And we have been seeing sequence of sevens during past few weeks. Dan beberapa minggu terakhir ini kita melihat sekuen dari hal-hal yang berhubungan dengan 7. Today Hari ini we are going to see about the 7 I ams of Jesus, what he said, I am, I am. kita akan melihat 7 I am, aku adalah, yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya. Because Jesus very specifically and affirmatively talks that I am. Karena Tuhan Yesus dengan spesifik dan dengan penuh afirmasi mengatakan bahwa ia adalah I am, aku adalah. That is what John wants to express. Itulah yang ingin diekspresikan oleh Yohanes. Because not now only, Karena bukan hanya sekarang, even during Jesus' life, they see the miracles, but still they don't believe on him that he is the Son of God or he is one of the triune God. bahkan di masa Tuhan Yesus di mana ia telah menunjukkan banyak mujizat, masih ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia adalah salah satu dari Allah Tritunggal. Even until now, Bahkan sampai sekarang, if you go to Israel, kalau kita pergi ke Israel, many of them, they don't believe that Jesus as a Son of God or the Messiah, and still they are waiting for the Messiah to come. masih banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Mesias. Masih banyak yang tidak mengakuinya sehingga orang Israel sampai sekarang masih menantikan Mesias. So they don't take into consideration the teachings of Jesus. They think that Jesus is only a prophet. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan ajaran Yesus karena menurut mereka pun Yesus juga adalah nabi. So we need to understand what is Jesus talking. Jadi kita perlu mengerti apakah yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Okay, let's go to John chapter 20 and verse 31. We'll understand why John wrote this book of John. Kita baca di Yohanes 20 ayat 31, di sini kita akan mengetahui kenapa Yohanes menulis buku ini. What does he tell? Apa yang dikatakan di sana? But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. So you see, Jadi kita John lihat Yohanes wanted to express and show to the world that Jesus is the Son of God. ingin mengekspresikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. And not only that, Dan bukan hanya itu, he want to show ia ingin menunjukkan that Jesus is one of the triune God. bahwa Yesus adalah satu dari Allah Tritunggal. And he starts his passage, his book like this. Dan ia memulai bukunya seperti ini. In the starting, Pada awalnya there is God adalah and the Word Allah dan
firman, and the Word is God, dan firman adalah Allah and that came as a flesh. yang kemudian telah datang dalam bentuk daging So you can see manusia. in John 1st chapter. Itu kita bisa pelajari di Yohanes pasal 1. And here he tells why he wrote this. Dan di sini dikatakan kenapa ia menulis itu. Okay, so we see the 7 I ams. Jadi kita akan melihat 7 aku adalah atau I am yang dikatakan Yesus. And it is in the Old Testament. Dan juga di perjanjian lama. So let's correlate with Old Testament and we understand what is all this I am and how we can get the blessings through these I ams. Jadi kita akan korelasi dengan perjanjian lama dan kita akan melihat bagaimana kita bisa diberkati dengan ini perkataan aku adalah. Let's see Deuteronomy 8:3. Kita lihat dari Ulangan 8 ayat 3. The first I am. I am yang pertama, What is the first I am? I am the bread of life. yaitu aku adalah roti kehidupan. Okay, let's go to Deuteronomy 8:3. Ulangan 8 ayat 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that you might know the man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. So God gave Jadi manna Tuhan memberi mana for 40 years, selama 40 tahun, not only just because they cannot cook there, they didn't get the rice or they did not get the food. bukan hanya karena mereka di padang gurun tidak ada makanan, tidak ada nasi atau apa sebagainya. 2.3 kilometers of good strain of food only needed for the breakfast, not about lunch. Mungkin untuk menyediakan sarapan diperlukan sekitar 2, kalau makanan itu dikirim pakai kereta, pakai gerbong kereta, mungkin keretanya panjangnya sekitar 2,5 kilometer. By the time they finish cooking the breakfast, already the lunch should be ready because the lunch they are hungry. Baru selesai sarapan bisa-bisa udah langsung lanjut makan siang. But Tetapi God wants to prove, Tuhan ingin membuktikan, which is very clearly written, man does not live by food alone, but by every word of God. di ayat ini tadi dijelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, itu yang ingin dibuktikan, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. So we see Jadi kita lihat God gave manna, Tuhan memberi mana but God has got multiple plans. dan Tuhan mempunyai rencana yang ganda, yang multiple. He wants to reveal and to show that by the word man can live. Ia juga ingin menunjukkan dan membuka bahwa oleh firman Tuhan manusia bisa hidup. That's what he tells here. Ini yang dikatakan ayat di sini. So God spoke and the manna fall down from heaven. Tuhan berfirman dan mana turun dari surga. And you know the Bible tells manna is not ordinary food, it's angel's food. Dan Alkitab menjelaskan mana itu adalah makanan malaikat. And sometimes people even ask, in heaven did they eat or not? And there's a toilet or not? If they eat, there's a toilet. Malah ada orang yang pertanyaan sampai jauh melampaui. Kalau ada mana di surga, makanan malaikat, di surga ada kamar mandi, toilet. Enggak, karena kalau ada yang dimakan, ada yang dikeluarin. Some of the clues are written in the Bible about heaven. Memang ada sedikit clue, tanda-tanda tentang surga, keterangan. Jesus himself told, Tuhan I Yesus will sendiri not drink the mengatakan wine until I meet you all. bahwa ia tidak akan minum anggur lagi sampai ketemu dengan jemaatnya kembali. That means what? Artinya There is wine there. ada makan dan minum di surga. Remember that. Ingatlah itu. Okay, now you see, Nah, berikutnya kita lihat what did Jesus tell? apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Let's go to John 6 and verse 35. Yohanes 6 ayat 35. I am the bread of life.
Next verse, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Verse 50, this is the bread which comes down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat this bread, he shall live forever. Akulah roti hidup. Ayat 35, 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. So here, Jadi dari ayat-ayat ini, Jesus is correlating with the bread which is coming from above, and is correlating with the manna of the Old Testament. Tuhan Yesus mengkorelasikan diri sebagai makanan dan dia juga mengkorelasikan dengan mana makanan dari surga. And he's very clearly specifically telling in verse 49 that this is the manna which your fathers ate. Ya, dan ia di And- ayat 49 dengan jelas mengatakan ini adalah mana yang dimakan oleh nenek moyangmu. But that manna is physical and they're dead and they're dead. Tapi mana yang waktu itu adalah mana fisikal, fisik. Jesus is the spiritual manna. Tapi Tuhan Yesus adalah spiritual mana rohani Who came from yang heaven. datang sama-sama dari surga. Tapi kalau kita memakan Tuhan Yesus, artinya menerima Tuhan Yesus, kita nggak akan mati, kita akan hidup selamanya bersama Yesus. Verse 53 you see, Ayat 53 Jesus explains dijelaskan oleh what is the Yesus blessing or what is the benefit of you eating the manna. apakah berkat kalau kita makan mana. Okay, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you shall have no life in you. Yohanes 6:53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. So here very clearly he tells, Jadi dengan jelas di sini dikatakan, you have to eat the bread, the manna, engkau harus memakan roti hidup itu atau mana, so that you have the life. sehingga engkau bisa memiliki hidup. Not the life what we are eating, the bread, chicken and mutton, and not that life. This is a spiritual life. Ya bukan hidup yang makanan hidup yang kita makan, makanan, daging. And verse 54, Ayat 54 he tells, dikatakan, whoso eats of my flesh, that is the bread, I will raise him in the last day. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. So he is not talking about the worldly roti and chicken and everything, but the spiritual bread, that is he himself. Jadi dia tidak sedang bicara tentang hal-hal duniawi, roti, ayam, makanan-makanan kita, tapi ia bicara mengenai makanan yang bersifat rohani. So we have to have the communion, that is the bread and the wine, that is the flesh and his blood. If you don't have it, you will not rise up in the second resurrection. Itulah yang tercermin dalam perjamuan yang kita lakukan dalam ibadah, di mana kita memakan dan meminum darah Yesus yang merupakan lambang dari makanan rohani agar kita dibangkitkan di akhir zaman. So we need to understand, Kita perlu mengerti, we need to stay in him kita harus tinggal di dalamnya and we need to be resurrected. That means we need to have the communion, we need to have the bread. dan kalau kita ingin dibangkitkan, kita pun bersatu dalam perjamuan kudus. Verse 56, Ayat it 56. tells, he that eats my flesh, drinks my blood, dwells in me and I am in him. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, Jesus is the bread. Tuhan Yesuslah roti You itu. have to have him
to stay in Him, and to be resurrected in the last days. Tinggallah di dalam Dia dan dibangkitkan di akhir zaman. The next second one, Yang kedua, Jesus said, I am the light of the world. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Okay, let's see the background of the light of the world. Kita lihat latar belakang dari terang dunia. Exodus 13, 21 and 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. He took not away the pillar of the cloud by day, nor pillar by fire from before the people. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. So, you see, the Bible very clearly tells it's God Himself went in the pillar of cloud and pillar of fire. Jadi kita baca di sini Tuhan sendiri yang memimpin umat Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api. And the Bible in several other places tells that Father God Himself is a light even in heaven, and there is no other light there. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan Allah Bapa sendiri adalah terang, dan di surga kita tidak perlu matahari karena Allah Bapa sendiri adalah terang kita. So let's go to Jesus. Kita lihat Yesus. In John 1:4, Dalam Yohanes 1 ayat 4, in Him was life, and the life was the light of men. Verse 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Here the Bible tells, Di sini Alkitab mengatakan, in Him was life, dalam Yesus ada hidup, and life was the light of men. dan hidup itu adalah terang manusia. So Jesus is the light of the world. Jadi Tuhan Yesus adalah terang dunia. This is John speaking, okay? Ini Yohanes yang bicara. But in John 8:12, Tapi dalam Yohanes 8 ayat 12, Jesus spoke and said, Tuhan Yesus mengatakan, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. maka kata Yesus pula kepada orang banyak itu, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. So here we see, Jadi di sini kita lihat, now Jesus is talking, I am the light of the world. nah Tuhan Yesus di sini mengatakan, Akulah terang dunia. So the third point is, I am the light of the world. Jadi poin yang kedua, akulah terang dunia. The Father is the light, Bapa adalah terang, and He went in the pillar of cloud, dan ia berjalan di depan orang Israel dalam tiang api dan tiang awan. and here Dan di sini Jesus claims, Tuhan Yesus mengklaim, I am the light of the world. Akulah terang dunia. And what does He tell? Dan apa yang I am kemudian the light of the dikatakan? world, and the life was the light of the man. In Him was life, and the life was the light of the man. Verse John 1:4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. And Jesus very clearly explains in, Dan the Tuhan sermon- Yesus sangat in jelas John 8:12. menjelaskan dalam Yohanes The same 8:12 hal yang sama. What does He tell? Apa yang dikatakan? I am the light, Akulah terang. and the light of Dan life. It's not like the terang Old hidup. Testament. Remember that. Bukan seperti yang di perjanjian lama yang sifatnya benar-benar pilar api dan pilar awan. So we see here, Jadi kita lihat di sini, Jesus is not only the light, but He is the life Himself. Tuhan Yesus bukan hanya terang, tapi Ia adalah hidup. So you see, Jadi kita lihat, Jesus Tuhan Yesus is a light, adalah terang, and if He is in you,
Dan apabila ia ada di dalammu, you get the life. engkau pun akan memperoleh hidup And you can see the way. dan bisa melihat jalan. So if in case you are confused about your future, Misalkan kita bingung mengenai masa depan kita, the corona, terutama di masa corona ini, and many times dan seringkali people when they get married, they don't know who to get married. saat orang mau menikah tidak tahu siapa jodohnya, siapa yang harus dinikahi. Because the Bible tells Karena Alkitab mengatakan God already choose somebody. Tuhan telah memilih seseorang bagi kita. And even the worldly people tell marriages are made in heaven. Bahkan orang dunia mengatakan perkawinan itu dibuatnya di surga. In Psalms, the Bible tells Di Mazmur Alkitab mengatakan those who are alone, it's God who sets them in families. mereka yang sendiri Tuhanlah yang menaruh mereka dalam keluarga. When God created Adam, Saat Tuhan menciptakan Adam, He put Eve inside his body. Ia telah menaruh Hawa di dalam tubuhnya Adam. He thought he will ask, but he did not ask. Mungkin Adam harusnya tanya, tapi Adam tidak tanya. So God Himself told her, it's not good for you to be alone, so let me make a woman. But He did not ask him, you want dark, curly hair, or tall, or short? He did not ask. Sehingga Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak baik seorang hidup sendiri. Tapi Adam tidak menanyakan, saya mau wanita pendamping, apakah berkulit gelap, kulit terang, apakah tinggi, apakah pendek. Gitu. Because it's God who choose. Karena Tuhanlah yang memilih In baginya. other words, even God created for him. Atau Tuhan yang menciptakan baginya. So He will show you the light Jadi ia akan menunjukkan kepadamu terang in everything. dalam segala sesuatu. Hallelujah. Haleluya. So Jesus, have Him as a light. Jadi Tuhan Yesus milikilah ia sebagai terang. Then you will have Maka engkau akan memperoleh light all your way. terang sepanjang jalan hidupmu. Not only that, Bukan hanya itu, Jesus Himself told, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, I'm going to go to heaven. aku akan kembali ke surga. So who is the light of the world now? Dan siapa yang kemudian di bumi jadi terang dunia? We are the light of the world. Kitalah terang dunia. Jesus said, you are the light of the world. Tuhan Yesus mengatakan, engkaulah terang dunia. Next, let's see the third point. Berikutnya kita lihat poin yang ketiga. I am the door. Akulah pintu. Let's see John Yohanes 10 and verse 7. 10 ayat 7. And said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Verse 9. Ayat I am 9. the door, by me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. So, very clearly Jesus explains Jadi that he sangat is the jelas door, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia adalah pintu. and why you have to enter into his door. Dan kenapa kita harus masuk melalui pintu ini? Let's go to the Old Testament. Kalau kita lihat di perjanjian lama, Psalm 118 and verse 20. This gate of the Lord, into which the righteous shall enter. Mazmur 118 ayat 20. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. So, the Old Testament also talks about the door. Jadi perjanjian lama pun bicara tentang pintu. David also talks about the door, that he wants to wait in the door entry. Dan Daud pun bicara mengenai pintu dan ia ingin menantikan di depan pintu. Jesus said, Tuhan Yesus I mengatakan, am the door. akulah pintu. If you enter through me, you will see the pasture. That means you will see, you will have flourishing things inside. Kalau engkau masuk melalui aku, engkau akan berjumpa dengan padang rumput yang melambangkan sesuatu yang subur. In the Bible, Di Alkitab, in Isaiah 61, dalam Yesaya 61, it tells dikatakan, Jesus was anointed and Jesus came to this world for the good message, good news for the poor. dikatakan bahwa Tuhan Yesus, dia yang diurapi,
Dia datang ke dunia untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang miskin. So, what does it mean? Artinya, What is Jesus talking here? Pasture, green pasture. apa yang Tuhan Yesus bicarakan di sini padang rumput? It is spiritual growth for you, spiritual food for your soul. Itu adalah pertumbuhan rohani, makanan rohani bagi jiwa kita. Not only that, Bukan hanya itu, it does not restrict only for the soul, it also means for the worldly pasture. juga termasuk di dalamnya padang rumput yang bersifat di dunia, yaitu kesejahteraan waktu kita hidup di dunia. Many times, Banyak kali people restrict orang membatasi Jesus Yesus only to salvation. hanya pada masalah keselamatan. Jesus came for salvation, Yesus hanya datang untuk keselamatan, for healing, untuk kesembuhan, for restoration, untuk pemulihan, including your finances. termasuk keuangan. Because the Bible tells, Karena Alkitab in mengatakan one single chapter, Jesus talks about 3 different lost things to be restored. dalam satu pasal di Alkitab, Tuhan Yesus bicara mengenai 3 hal tentang kehilangan yang dipulihkan, yang ditemukan kembali. So you enter into the door, Jadi kalau kita masuk melalui pintu yang adalah Yesus, you will see the pasture. kita akan berjumpa dengan padang rumput itu. God may give you new ideas in the business, in the Tuhan job. mungkin beri kita ide-ide baru dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. There's one pastor who is ministering now in India. Ada seorang pendeta yang sekarang sedang melayani di India. At one point of time, he lost all the money and no money, nothing. Suatu hari ia kehilangan uangnya dan sehingga ia nggak punya uang. He was praying to God, Dia berdoa pada Tuhan, Lord, give me some business. Tuhan berikanlah saya bisnis, Give me idea. beri ide. I don't know what to do. Saya nggak tahu harus apa. I accepted you as a savior. Saya telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru But I Selamat. don't want to be living in poverty and begging people. Tapi saya nggak mau jadi miskin dan jadi peminta-minta pada orang. And he said, Dan ia mengatakan, if you give me idea kalau Engkau beri ide and if I'm Tuhan, successful, dan kalau saya sukses, I will also do ministry for you. saya tetap melakukan pelayanan bagimu. And one day, Suatu hari, God showed him in a dream Tuhan menunjukkannya dalam suatu mimpi about how to make all these biscuits and breads and everything. tentang cara membuat biskuit, roti, dan sebagainya. Wow, it's wonderful taste and economical and very good. Wah, rasanya enak, terus harganya murah. And then Dan he started having a bakery dia mulai memiliki bakery and sending all over his provinces. dan mengirimkan produksinya sampai ke seluruh provinsi. And he had lots of money. Dan mempunyai banyak berkat keuangan. And not only that, Bukan hanya itu, the most important, yang penting he spent a lot of that money into ministry, having crusades. ia belanjakan uang itu untuk dia KKR di berbagai tempat. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingatlah, you enter his gates, kalau kita masuk ke pintu that is yang merupakan enter into Jesus, Yesus, masuk ke dalam Yesus, you will find the pastures. maka engkau akan menemukan padang rumput itu. Hallelujah. Haleluya. Okay, let's go to the next one, the fourth one. Yang keempat, Jesus said, I am the good shepherd. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Let's see in the Old Testament what is happening. Kita lihat di perjanjian lama, In many places, you know, di banyak tempat kita ketahui, Jesus said, God Tuhan- said, I am the shepherd. Tuhan mengatakan, akulah gembala. You know, remember Psalm 23, everybody knows. Ya tentu semua pernah baca Mazmur 23 ya. And in Jeremiah 23, Ezekiel 34. Yeremia 23, Yeskiel 34. But we see Isaiah 40 and verse 11 now. Kita lihat Yesaya 40 ayat 11. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom and shall gently lead those that are with young. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya.
anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. So it's talking about Jesus himself. Sebenarnya ini bicara tentang Yesus. But what did Jesus talk? Let's go to John 10 and verse 11. Dalam Yohanes 10, apa yang Tuhan Yesus katakan? I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. And verse 12. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep not, seeth the wolf coming and leave the sheep. Yohanes 10 ayat 11 dan 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Now Jesus is explaining here, I am the good shepherd. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa aku adalah gembala yang baik. A good shepherd not only chase the lion or the animals, Gembala yang baik bukan hanya mengusir singa dan hewan-hewan lain yang mau menyerang, even goes to the extent of giving his bahkan own life. sampai sedemikian jauh rela kehilangan nyawanya untuk dombanya. That's what Jesus did. Itu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. You see, remember David Kalau kita ingat Daud was a shepherd. yang adalah gembala dulunya, He tore the lion and he tore the bear when it came to attack his sheep. ia merobek singa dan beruang saat hewan-hewan itu ingin menerkam domba-domba peliharaannya. But Tetapi Jesus not Yesus only tear the lion, bukan hanya merobek singa not only chase the lion, atau mengusir singa, he gave his own life. tapi bahkan sejauh sampai memberikan nyawanya. Now what else he tells? Verse 14, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. So you would have seen some video. Mungkin kita pernah melihat beberapa video The shepherd di mana gembala whistle meniup bersiul and all the sheep turn back and look at him and they come to him. dan semua domba-domba peliharaannya berbalik dan berkumpul ke dia. A long time before, I think maybe I put in the Instagram, I forgot. Ya, saya pernah taruh itu di Instagram saya kalau nggak salah. One shepherd goes in the front, hundreds of sheep go behind him one by one across the bridge. Ya, ada ratusan domba mengikuti gembalanya yang berjalan di depannya melewati jalan setapak. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, I know my sheep and my sheep knows me. Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, if you are a part of Jesus, apabila kita adalah bagian dari Yesus, he becomes your shepherd. Ia menjadi gembala kita. The shepherd will take care of the sheep, Gembala akan memelihara domba-domba, give the timely food, give the timely water, memberi makan dan minum pada waktunya. and even he will anoint so that the hair will grow good. Bahkan ia meminyaki sehingga bulu-bulu domba tumbuh dengan baik. And he'll take care so that the enemy will not attack. Dan ia menjaga supaya musuh tidak menyerang. There are 7 things about the shepherd. Later some other day we see that. Ada 7 hal mengenai gembala, lain waktu kita akan telaah. Okay, let's go to the next. What did he tell? What I am is. Yang berikutnya, Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. So let's go to Isaiah 53 and verse 10 in the Old Testament. Di perjanjian lama kita lihat di Yesaya 53, Yet it pleased the Lord to bruise him and to put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah.
Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. So here we see Jadi di sini kita it's lihat, spoken prophetically about Jesus. ini sebenarnya sebuah nubuatan tentang Tuhan Yesus. In the Old Testament, Di perjanjian lama, God said, Tuhan mengatakan, I will hide you under my wings. aku akan menyembunyikanmu di naungan sayap. I will keep you as the apple of the eye. Aku akan menjagamu seperti biji mataku. And in the last days I will resurrect you. Dan di akhir zaman aku akan membangkitkanmu. David and Job Daud dan Ayub talks about this. bicara mengenai ini. So Jesus Jadi Yesus is the life. adalah, He said, I am the resurrection and I am the life. ia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Okay, let's go to John 11:25. Yohanes 11 ayat 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and I am the life. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jesus is talking this Di sini Tuhan Yesus yang mengatakan when he is addressing the problem of Lazarus. saat itu tentang masalah Lazarus. That time, Pada waktu itu, saudara perempuan Lazarus datang and she pleaded, dan memohon, oh, if you would have been there, he wouldn't have died. oh Tuhan, kalau engkau sudah ada waktu itu, kakak saya tidak akan mati. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, I know that. saya tahu itu. In fact, you know what happened? Bahkan tahukah apa yang terjadi? Jesus, when he heard that Lazarus is dead, he delayed to Sa- go and pray or go and do anything to Lazarus' home. Saat Tuhan Yesus mendengar Lazarus mati, Tuhan Yesus tidak bergegas langsung tetapi menunda sebentar untuk pergi ke tempatnya Lazarus. So in fact, he went only the fourth day to resurrect. Dan ia datang pada hari keempat untuk membangkitkan Lazarus. Because those days, Karena waktu itu there was a belief ada suatu kepercayaan that the spirits will be roaming around the body for 3 days. bahwa roh orang mati itu tidak langsung pergi, tetapi selama 3 hari ada di sekitar tubuhnya. So Jesus want to rule out that faith, that belief that, oh, the spirit came and entered back again, not Jesus resurrected. Tuhan Yesus ingin menghapus pandangan bahwa oh kalau Lazarus bangkit itu karena rohnya memang masuk lagi. Dengan ia datang pada hari keempat, maka pandangan itu tidak bisa dipakai. So Jesus tells here, Tuhan Yesus mengatakan di sini, I am the life and I am the resurrection. akulah hidup dan akulah kebangkitan. But she said what? Tapi ia mengatakan apa? Yes, I know everybody resurrected in the last day. Ya, kami tahu di akhir zaman kami semua memang akan bangkit. But remember, Tapi ingatlah, Jesus is not talking about the end time alone. It is about resurrecting anybody at any point of time whenever he wants. Tuhan Yesus tidak bicara mengenai kebangkitan di akhir zaman saja, tetapi di masa hidup manusia apabila Tuhan menginginkan meskipun sudah mati bisa bangkit kembali. Even in our ministry, he has raised people dead. Bahkan telah terjadi pula di pelayanan kami, ada yang sudah meninggal Tuhan bangkitkan. And there's a person called Smith Wigglesworth. Dan ada orang yang bernama Smith Wigglesworth. You can see in the Google. Kalau mau lihat bisa lihat di Google. 31 people he raised from the dead. Di mana ia membangkitkan 31 orang dalam masa pelayanannya dulu. Not as a magician or not as a thing. In the name of Jesus. Because Jesus is the resurrection. Dia bukan melakukannya dengan magic, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan. When Jesus is resurrection, Karena Tuhan Yesus adalah you kebangkitan, can resurrect anything, including the dead body, including your business, like including your job, including a relationship, anything else. maka ia bisa membangkitkan apapun, baik itu orang mati, bisnis mati, relationship yang mati, atau apapun juga. That's why Jesus addresses two things. I am the life and resurrection.
Itu sebabnya Tuhan Yesus mengalamatkan dua hal, yaitu akulah hidup dan kebangkitan. Life means part of your living, your business, your job, and all those kind of things. Hidup berarti bagian dari kehidupan kita, misalnya pekerjaan kita, bisnis kita, relationship kita. Let's go to the next one, Yang berikutnya, number 6. nomor 6, I am the way, akulah jalan, the truth, and the life. kebenaran dan hidup. Okay, in Exodus Dalam kitab Keluaran, 26:33. Keluaran 26 ayat 33, Here I want to just explain di this sini saya ingin menjelaskan because karena even though Aaron is a high priest, meskipun Harun adalah imam besar called by God, yang dipanggil oleh Tuhan, anointed by God, diurapi oleh Tuhan, and sanctified by God, dan dikuduskan oleh Tuhan, he cannot enter into the Holy of Holies whenever he wants. ia tidak bisa sewaktu-waktu masuk ke ruang kudus, maha kudus. Only once in a year he can enter. Ia hanya bisa masuk ke ruang maha kudus satu kali dalam 1 tahun. And that's what we read in Exodus 26 and verse 33. Itulah yang kita baca dalam Keluaran 26 ayat 33. Thou shalt hang a veil under the taches that thou mayest bring in hither within the veil the ark of the testimony, and the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. So we see here, Jadi kita lihat di sini, God divides between holy and the most holy. Tuhan memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. So when Jesus died, Jadi saat Tuhan Yesus mati, the Bible tells Alkitab the mengatakan, screen which is dividing it was torn. tabir yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus terrobek. Nobody went and tear it. Nobody dared to do it. Tanpa ada orang yang merobeknya, tidak ada seorang pun yang berani merobeknya. That's why through Jesus we can enter the holy of holies of Father. Itulah karena Yesus, melalui Yesus kita bisa masuk ke ruang maha kudusnya Bapa. So what did Jesus tell? Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Let's go to John 14 and verse 6. Yohanes 14 ayat 6. Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Verse 7. Ayat 7. If you know me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. So here Jesus very clearly explains Jadi dengan jelas di sini Tuhan Yesus about menjelaskan who he is. tentang siapakah dia. He even tells, Dia bahkan you mengatakan, see me, you see my Father. engkau melihat aku, engkau melihat Bapakku. It's triune God. Ini masalah Allah Tritunggal. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah. that's why Jesus said, Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, during the salvation you call him, itu sebabnya saat kita menerima keselamatan, kita mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita. what does he tell? Dan dikatakan, Me and my Father will come. aku dan Bapakku yang akan datang. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, Jesus Yesus is the life, adalah hidup, truth, kebenaran, and the way. dan jalan. All three he plays the game here. Dia adalah tiga-tiganya di sini. He is the way to the Father. Jalan kepada Bapa, And he's the truth. He is not lying. He is not manipulating. He's truth. dia adalah kebenaran, bukan penipu, bukan memanipulasi, And he himself is the life. dan ia sendiri adalah hidup. Hallelujah. Haleluya. So remember,
Jadi When you ingatlah, accept Jesus as Savior, saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, He becomes our way, Ia menjadi jalan kita worldly secara and duniawi spiritually. dan secara rohani. And He becomes our life. Dan Ia menjadi kehidupan kita. So we'll have eternal life. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. And He will also reveal the truth. Dan Ia juga akan menyatakan, membukakan rahasia-rahasia kebenaran. Hallelujah. Haleluya. So if you don't know your future, Jadi kalau kita tidak tahu masa depan kita, ask Jesus. mintalah kepada Tuhan Yesus, tanyalah. Let him come into you. Biarlah Ia masuk ke dalam hatimu. He will give you life eternal. Ia akan memberimu hidup yang kekal, He will reveal you the truth. menyatakan kebenaran, And He will show the way to the heaven, to the Father. dan menunjukkan jalan kepada Bapa, kepada surga. Okay, let's see the last one. Yang terakhir, Jesus said, I am the true wine. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Okay, in Isaiah 5 and verse 1. Kalau kita lihat di Yesaya 5 ayat 1, Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill. aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Even though this vineyard is not talking about God, Meskipun kebun anggur di sini tidak bicara tentang Tuhan, if you read the next verse, you will understand. Verse 7, if you read, you will understand. It's talking about Israel. kalau kita baca selanjutnya, kita akan mengerti bahwa ini bicara mengenai Israel. Verse 7. Ayat 7. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plants. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. So we see here, Jadi kita lihat di sini, God denotes Israel as his vineyard, and he is the owner. Tuhan menunjuk Israel sebagai kebun anggur dan dirinya sebagai pemiliknya. And that's what Jesus now explains here. Dan dalam perjanjian baru inilah yang dijelaskan Yesus. In John 15, verse 1 to 6. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. I am the vine, verse 5. You are the branches. He that abides in me, and I in him, the same brings forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Here Jesus is talking very, very important Di thing. sini Tuhan Yesus membicarakan hal yang sangat penting. Jesus said, I am the vine, and you are only the branches. You are not the vine. You don't have your own roots. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan engkau carang-carangnya, cabang-cabangnya, engkau tidak punya akar, yang punya akar aku gitu. So you have to be rooted, or you have to be connected, or you have to be grafted into Jesus as a vine. Oleh sebab itu, cabang-cabang perlu senantiasa menempel pada pokok anggurnya. That's why Jesus said you have to abide in me so that you can be fruitful, because the branch cannot give fruit on its own. Itu sebabnya dikatakan engkau harus tinggal di dalam aku sehingga engkau bisa berbuah. Karena cabang-cabang yang nggak tinggal di pokok anggurnya nggak akan bisa berbuah, yang ada kering dan mati. Verse 6 tells, Ayat 6 mengatakan, if you don't abide in me, you are a branch and you will dry off and they will burn you in the hell. kalau engkau tidak menempel pada aku, engkau akan kering, mati, dan akan dibakar di neraka. Verse 5 very clearly he explained, Ayat 5 dengan jelas ia without me you menjelaskan, cannot do anything. tanpa aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. So first thing, Jadi pertama, what I want to stress here, yang ingin saya tekankan di sini, you have to be rooted in Christ kita harus berakar di dalam Kristus so you can be fruitful. sehingga kita bisa berbuah. So you don't get burnt out in this corona and all kind of problems and everything what the devil brings. Dan kita tidak terbakar di masa corona ini oleh apa-apa hal-hal yang dilakukan iblis. Not only that, Jesus goes one more step, you cannot do anything without me.
Bahkan dikatakan di sini engkau tidak bisa melakukan apapun tanpa aku. So if you don't have Jesus, Jadi apabila kita tidak memiliki Yesus, today have Jesus. hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru And then Selamatmu. get connected with Him. Dan berhubunglah senantiasa dengannya. He doesn't see you as a sinner. Ia tidak melihatmu sebagai pendosa. When you ask forgiveness, Saat engkau telah meminta ampun dan bertobat, He wants you to join with Him. justru ia ingin engkau bergabung dengannya. And He feeds you with all kind of water, minerals and everything so that you can be fruitful. Dan dia akan memberimu makan dengan apa yang diperlukan olehmu, dengan air, mineral-mineral, sehingga engkau sebagai cabangnya bisa menghasilkan buah. So what you cannot do in this world, Jadi hal-hal yang kau tidak bisa lakukan di dunia ini, you can do everything because He said you can do nothing without me. engkau bisa lakukan apapun apabila di dalam dia. Karena tadi juga dikatakan, di luar dia engkau tidak bisa melakukan apapun. Verse 7 very clearly tells, Ayat 7 dengan jelas mengatakan, if you abide in me and my words abide in you, what you ask, it shall be done unto you. jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. This is a big secret Jesus is explaining. Ada rahasia besar yang dijelaskan Yesus di sini. If you abide in me, Kalau engkau tinggal di dalam aku, you can be fruitful, engkau bisa berbuah, and whatever you ask, the Father will give. dan apapun yang kau minta, Bapakku di surga akan memberikannya. But if you don't abide in Him, Tapi kalau engkau tidak tinggal di dalamnya, dalam Yesus, you don't get anything. engkau tidak akan memperoleh apapun. Oh, we are very angry. Oh, kita sangat marah. All kind of worldly things we do Semua hal-hal duniawi kita lakukan. because the Bible tells Karena Alkitab mengatakan, the friendship of the world is enmity to God. persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan, dengan Allah. So if you are planted, if you are attached, grafted in Jesus, Jadi apabila engkau tertanam di dalam Yesus, whatever you ask, the Father will give. apapun yang kau minta, Bapamu di surga akan memberikannya. Hallelujah. Haleluya. This is what the 7 words, 7 things Jesus spoke, I am. Inilah 7 I am atau aku adalah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Okay, I want to just compile everything. Nah, saya ingin mengcompile. Number 1, Nomor Jesus 1, said, I am the bread of life. akulah roti hidup. Number 2, Nomor 2, I am the light of the world. akulah terang dunia. Number 3, Nomor 3, I am the door. akulah pintu. Number 4, Nomor 4, I am the good shepherd. akulah gembala yang baik. Number 5, Nomor 5, I am the life, I am the resurrection. akulah hidup dan kebangkitan dan hidup. Number 6, Nomor 6, I am the way, the truth, and the life. akulah jalan kebenaran dan hidup. Number 7, Nomor 7, I am the true wine. akulah pokok anggur. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray today? Mari kita berdoa. So all these 7 things, Sehingga 7 hal ini the I ams, Jesus can work in you. tentang Yesus bisa bekerja di dalam kehidupanmu sehari-hari. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, Jesus. kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Even today we pray Bahkan hari ini kami berdoa, that, Lord, Tuhan, you came to this world Engkau datang ke dunia ini to be I am. untuk menjadi Engkau adanya. And all these 7 I ams, Dan semua 7 Lord, penjelasan mengenai-Mu ini, work in Tuhan, them. biarlah itu bekerja di dalam umat-Mu. And Lord, we pray Dan Tuhan, kami berdoa, they shall be planted in you biarlah mereka tertanam di dalam Engkau and they shall become a light dan menjadi terang, and they shall be a blessing to other people menjadi too. berkat bagi orang lain juga. Bless them, Father. Berkati umat-Mu. And those who've not accepted Jesus Dan as mereka Savior, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Lord, Selamat. today, Tuhan, biarlah hari ini even as they ask forgiveness, saat mereka minta ampun dosa mereka even as they repent, dan saat mereka bertobat, Lord, let them be planted in you Tuhan biarlah mereka tertanam dalam so they can be fruitful. sehingga mereka bisa berbuah. Jesus, Tuhan Yesus, you are the way, the truth, and the life. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. You are the light and the resurrection. Engkaulah terang, Engkau adalah terang dan kebangkitan. So heal your people.
Jadi sembuhkan umatmu, Oh, guide your people. bimbing umatmu, Touch them and deliver them right now. jamah dan bebaskan mereka saat ini. And as they are planted in you, Dan saat mereka tertanam di dalam Engkau, whatever they do, apapun yang mereka let it lakukan, be fruitful. biarlah itu mendatangkan buah-buah. If they don't know the way, Apabila mereka tidak mengetahui jalan, if they don't know the business, tidak tahu bisnis apa yang harus if they dikerjakan, don't know about the future, bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan hidup mereka. you are the way, guide them and lead them. Engkaulah jalan itu, pimpin dan bimbing mereka di jalanmu, And bless them, Father. dan berkati mereka. We commit into your hands each and every Kami one. serahkan setiap orang ke dalam tanganmu. If they're praying for their family, from their relatives or anybody, Apabila mereka berdoa untuk keluarga mereka, touch them and jamahlah transform them. dan transformasikanlah keluarga itu. Those who are addicted, Mereka yang terikat oleh berbagai ikatan-ikatan adiksi, those who have problems dan mereka yang memiliki masalah in their business or dalam jobs or in bisnis, the relationship, pekerjaan, relationship. change everything. Ubahkanlah ya Tuhan. Glorify your name. Dimuliakan, dibesarkan namamu. In the name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. It's time to give our best. Sekarang waktunya untuk memberi yang terbaik. Before we give, let us pray. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Father in heaven, Tuhan dalam surga, thank you for today. terima kasih untuk hari ini. Thank you that you have blessed us. Terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami. Now we are going to give our offering. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Please bless those who give. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Lord Jesus, I pray. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. To bother you, my love. I got a whole lot on my mind. I know that you're real busy, but I promise I won't take much of your time. Lord, I need a little grace to help me make
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let the Abraham, blessings of Isaac. berkat Ishak, And let the blessings of berkat Israel. Israel Each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran berkat. Let Jesus be your light, Biarlah Yesus menjadi terangmu, your shepherd, gembalamu, your way, jalanmu, your truth, kebenaranmu, and dan your wine to make you fruitful pokok anggur yang membuatmu berbuah and make you to be a blessing dan to this membuatmu world. menjadi berkat bagi dunia ini. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the union and the leading of the Holy Spirit, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus which in every one of us, menyertai setiap and kita with all the saints of dan this menyertai world, orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you. Tuhan God Yesus bless you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan It's saudara-saudara. available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.